Okay, happy Chinese New Year to all. So today naatay Asus TUF F15 gaming laptop with a corrupted BIOS, no? So this happened after he updated his Windows PC, and then also at the same time gi-update pod sa Windows ang iyang BIOS file sa laptop, no? So after rebooting the laptop, nag-force update ang iyang BIOS, then wala na continue. Ang result is na black screen ang laptop ni sir, no? So immediately ato ang gi-detach ang iyang BIOS chip since obvious man ang problem, o ato ang gi-mount sa ato ang programmer. Okay, after mounting ito the programmer, so ato na siyang i-reflash with the original Asus TUF F15 BIOS pin file. Okay, so reflashing the chip. And then after successfully reflashing the chip, ato na siyang i-verify if readable ba ang chip o compatible ra with the BIOS file. Okay, after verification, ato na siyang ibalik o install sa iyang motherboard ang iyang BIOS chip. And for the final stage, testing the laptop. Okay, so successfully nag-power on. Nakita ninyo ang iyang keyboard backlight nga ni-work na. O i-expect po na to nga mo-appear na ang iyang BIOS, Asus logo. Okay, so mauna na siya. So wala na nag-black screen ang laptop. Then ito po na siyang gipatry og run og test SSD with preloaded Windows 11. Okay, so mo na siya ang laptop karon with the new BIOS file sa iyang BIOS chip o nakasulod na gyud sa Windows. Okay, so kanina siya nga client, no? So gikan pa ni siya og Mindanao where he got quoted of roughly 20,000 plus, no, for this job. I don't know kung anong ingon ana kamahal. Okay, but there is ato a very affordable ra gyud ang atong repairs. Okay, successful po dato ang operation. Then we are happy to help this customer. Okay, so if naamoy problem when it comes to BIOS files, corrupted BIOS or encrypted BIOS chips, nya ganahan ninyo ipa-open, so bisita lang mo sa shop na arata sa Tipolo, Mandaue, Cebu Highway at bangragyod sa Coca-Cola o San Miguel Corporations. Okay.